पुराने ज़माने की बात है। अंदलस के शहर से कुछ फासले पर एक परसकून बस्ती आबाद थी। इस बस्ती में सालेह नामी ताजिर रहता था। सालेह की शहरत सिर्फ इसके कारोबार तक महदूद ना थी, बल्कि इसकी नेक नामी और ईमानदारी भी पूरे इलाके में ज़बान ज़िद आम थी। इसका कारोबार हिकमत और इलाज से जुड़ा हुआ था। जहां वो दूर दराज के इलाकों से दवाइयाँ और जड़ी बूटियां लाकर शहर के लोगों को फरोख्त करता था। लोग उसे सिर्फ ताजिर नहीं बल्कि मसीहा समझते थे, क्योंकि इसके हाथों में अल्लाह ने खास शफा रख दी थी। सालेह का घर छोटा मगर मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ था। इसके साथ उसकी एक बीवी और एक बेटा नासिर रहता था। नासिर अभी जवानी की दहलीज पर था और वालिद के साथ ही दुकान पर काम करता था। वो बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए न सिर्फ कारोबार सीख रहा था, बल्कि बाप की सच्चाई, मेहनत और खिदमत खलक के औसाफ भी अपने अंदर समा रहा था। बाप बेटे की ये जोड़ी हर साल एक बार पहाड़ों और करीबी शहरों का सफर करती, जहां से वो नायाब जड़ी बूटियां और दवाइयां लाते। सालेह की दुकान आम दुकानों से मुख्तलिफ थी। वहाँ न सिर्फ दवाइयाँ मिलती बल्कि मरीजों के लिए हौसला अफजाई और दुआएं भी मिलती थी। वो कभी मरीजों से ज्यादा पैसे ना लेता, बस इतने के घर का चूल्हा जलता रहे। यही वजह थी कि इसकी दुकान पर हमेशा रश लगा रहता और लोग इस पर पूरा भरोसा करते थे। नासिर अक्सर दुकान पर बैठते हुए अपने दिल की बात जुबान पर ले आता और मासूमियत से बाप से पूछता, अब्बा आप तो शहर के सबसे बड़े और नामवर हकीम हैं, लोग आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, फिर भी आप इतना कम मुआवजा क्यों लेते हैं? देखिए ना, शहर के दूसरे हकीम जिनकी पहचान भी इतनी नहीं, वो आपसे कई गुना ज्यादा पैसे लेते हैं और लोग मजबूर होकर इन्हें देते भी हैं। ये सुनकर सालेह मुस्कुरा देता, जैसे बेटे की फिक्र समझता हो। फिर नरमी से समझाता, बेटा याद रखना, असल शफा दुआ में नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म में होती है। अगर हकीम के हाथ लालच और जुल्म से भरे हों तो चाहे वो कितनी ही कीमती दुआ दे दे, उसमें शफा नहीं हो सकती। मरीज के दिल से निकली दुआ और हकीम की नीयत ही असल इलाज है। हिकमत का सबसे बड़ा असूल इंसाफ और इंसानियत है। जिस दिन ये दोनों हाथ से निकल गए, इस दिन हिकमत भी महज धंधा बन जाती है। सालेह आगे कहता, और जहाँ तक पैसों का मामला है तो बेटा पैसा कभी असल सहारा नहीं रहा। असल सहारा हमेशा अल्लाह है। अगर नीयत साफ हो, भरोसा पुख्ता हो और किस्मत में हो तो रिज़्क खुद रास्ता बना कर आता है। इंसान का क्या इख्तियार, सब कुछ उसी का है। वही मालिक है, वही देने वाला है। बस ये सीख लो कि इंसान के हाथ सिर्फ खिदमत के लिए हैं, देने वाला सिर्फ अल्लाह है। नासिर ये सब बातें खामोशी से सुनता और दिल में उतारता रहता, मगर फिर भी दिल में एक खलश रहती कि जब हम खुद मेहनत करते हैं, पहाड़ों में सफर करके जड़ी बूटियां लाते हैं, दिन रात दुकान पर काम करते हैं, तो फिर इसमें किस्मत और अल्लाह के दीन का क्या मतलब? ये सब तो हमारी मेहनत का नतीजा है। ये ख्याल अक्सर उसे बेचैन कर देता। वक्त गुजरता गया और नासिर के दिल में ज्यादा पैसों की ख्वाहिश बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया कि हकीम सालेह की दुकान में दवाओं की सख्त जरूरत पड़ी, मगर वो खुद बढ़ती कमजोरी की वजह से सफर न कर सका। इसने ये जिम्मेदारी नासिर को दी और रुखसत करते वक्त कहा, बेटा जब कभी तुझे कोई रास्ता ना मिले
ہر طرف اندھیرا ہو تو اللہ کو پکارنا، وہی مالک ہے، وہی مددگار ہے، وہ تجھے وہاں سے رزق دے گا جہاں تیرا گمان بھی نہ ہو۔ ناصر نے والد کی بات بس رسمن سن لی۔ وہ اپنی ہمت اور محنت پر بھروسہ کر کے سفر پر نکل گیا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ جنگلوں اور صحراؤں میں بھٹک گیا۔ بھوک، پیاس اور تھکن نے اسے توڑ ڈالا۔ اندھیری رات میں موت کا خوف اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے اسے باپ کی نصیحت یاد آئی اور اس نے اللہ کو پکارا۔ اس کے پاس پانی کا چھوٹا سا مٹکا بچا ہوا تھا، یا تو وہ خود پی لیتا یا وضو کر کے نماز پڑھتا۔ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وضو کر کے نماز ادا کی۔ سجدے میں گر کر دل کی گہرائیوں سے دعا کی۔ کچھ دیر بعد اچانک ایک کتا آیا جس کے منہ میں ایک تھیلا تھا۔ اس نے وہ تھیلا ناصر کے سامنے رکھ دیا۔ جب ناصر نے کھولا تو اس میں تازہ کھانا اور پانی تھا۔ اس نے کھا کر شکر ادا کیا اور سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا وسیلہ ہے۔ صبح ہوئی تو کتا ناصر کو ایک چھوٹے گھر تک لے گیا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت نے بتایا، بیٹا کل رات میں نے اپنے شوہر کے لیے کھانا بنایا اور کچھ کھانا صدقے کے لیے الگ رکھا تاکہ کوئی مسافر کھا لے، مگر ایک کتا وہ کھانا منہ میں دبا کر بھاگ گیا۔ یہ سن کر ناصر پر حقیقت کھل گئی کہ وہی کھانا اللہ نے اسے وسیلہ بنا کر پہنچایا تھا۔ اس نے عورت کو حقیقت بتائی۔ عورت نے کہا، بیٹا قسمت میں جو ہوتا ہے وہ تم تک ضرور آتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت شرط ہے۔ اگر تم اتنا سفر نہ کرتے تو یہ کھانا تمہیں کیسے ملتا؟ ناصر یہ سن کر رو پڑا اور پھر جڑی بوٹیاں خرید کر واپس اندلس پہنچا اور والد کو سارا حال سنایا۔ صالحہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہ اللہ کا کرم ہے، رزق دینے والا وہی ہے۔ یاد رکھو کبھی اللہ کے بندوں پر سختی نہ کرنا، صدقہ کبھی نہ چھوڑنا۔ جس طرح ایک صدقے کی وجہ سے تمہاری جان بچی، اسی طرح تمہارے صدقے سے کسی اور کی جان بچ سکتی ہے۔ آخر میں یہ نصیحت ہوئی کہ انسان کی کامیابی صرف اس کی محنت کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ والدین کی دعائیں، صدقات اور اللہ پر کامل بھروسہ بھی اصل سہارا ہے۔ اللہ وہ راستے بناتا ہے جو ہماری نظر میں بھی نہیں ہوتے۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔